Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, mes apprentissages de français de la 5e année d'enseignement primaire. Donc aujourd'hui nous avons une leçon de grammaire de l'unité didactique numéro 2 intitulée la phrase impérative et la phrase exclamative. Donc on passe à la page suivante, à la page 62. Donc la page 62. Donc, nous avons déjà vu dans la séance précédente les types des phrases, la phrase interrogative et la phrase déclarative. Donc, aujourd'hui, on va voir la phrase impérative et la phrase exclamative. Et on va commencer par ce que je sais. Quel est le type de chacune des deux phrases suivantes? Donc, il y a la phrase, ça commence par une majuscule. Donc, c'est une phrase puisqu'il commence par majuscule, par une lettre majuscule. Il se termine par un point, ce qu'on appelle soit un point d'interrogation, soit un point d'exclamation. إذن هنا مادام عندنا un point d'interrogation, ça c'est une question. كتبدا بإسك. إذن c'est une phrase interrogative. Donc les indications كلهم كيتبدو على أن هاد la phrase c'est une phrase de type interrogative. بالنسبة لا deuxième phrase كتبدا بإن ماجيسكول كتسالى بواحد لو بوان، ما كاينش عندنا إن كيستيون، ما كاينش عندنا أوتر شوز، سكيفي سي كتعطينا دي زانفورماسيون هكذا، كتعطينا كتصرح لنا بشي حاجة. دونك سي اون فراز déclarative. Il déclare quelque chose. Donc c'est une phrase déclarative. Donc on passe à j'observe et je découvre. Toute l'année, كل السنة كلها، السنة كلها، les copains du monde، أصدقاء العالم، accompagnés d'adultes، يصاحبون الكبار، mettent en place des actions en faveur des personnes en difficulté. يعني كيساعدوا وكيديروا أعمال وأفعال لصالح الأشخاص في وضعية صعبة dans le monde، في العالم. Quelle belle initiative، يا لها من مبادرة. Allez sur le site Copains du Monde، إذا دخلوا الموقع Copains du Monde، أصدقاء العالم، pour plus d'informations sur ce mouvement، باش تاخذوا معلومات كثيرة أو أكثر حول هذه الحركة. إذن هذا لو تكست. انطلاقا من هذا لو تكست غادي نحاولوا نجاوبوا على لي كيسيون ديال جو مانيبول et je réfléchis. Lis le texte et réponds aux questions. Nous avons déjà lu le texte. Donc la première question, quelle est la phrase qui indique ce qu'il faut faire? Donc شكون هي la phrase اللي كتبين لينا شنو خاصنا نديرو في هاد لو تكست؟ دونك لا فراز اللي كتبين لينا، دونك هاد لي فراز الاولى سو سون دي انتروداكسيون كتعرف بلي كوبان دي موند، ولكن لا فراز اللي كتقول لينا سو كيل فو فير سي لا ديرنيير فراز. الي سور لو سيت، يعني هنا كاين واحد لوردر ولا واحد لو كونساي نعتبروه ولا اون ريكومونداسيون اللي كتقول لينا اننا خصنا نمشيو لهاد الموقع كوبان دي موند. دونك جوابا على هاد لا كيسيون، je manipule et je réfléchis. Je manipule et je réfléchis. Donc, انطلاقا من هذا، donc la première question, donc la phrase qui indique ce qu'il faut faire. Donc la phrase dans le texte qui indique ce qu'il faut faire
Donc on va dire c'est la dernière phrase. C'est la dernière phrase. Donc la dernière phrase هي اللي كتبين لنا شنو خاصو يدار. Donc à quel temps est conjugué le verbe. إذا le verbe qui يبدا بهاد la phrase c'est aller. C'est le verbe aller. À quel temps il est conjugué. واش هاد le verbe عنده le sujet. لا ما عندوش le sujet. واش كاينه inversion du sujet. ما كايناش inversion du sujet. كون كانت inversion du sujet غنقولوا la phrase interrogative. ولكن هاد لو فيرب à quel temps ونقولوا ان لو فيرب مصرف في البريزون. ولكن هنا هذا c'est un verbe. Donc le verbe est conjugué au temps de l'impératif. Donc le verbe aller est conjugué في هاد la phrase conjugué au temps ou là au présent de l'impératif. De l'impératif. Donc, il est conjugué au temps de l'impératif. Donc, quel est le type de cette phrase? Puisque ما كاينش عندنا un sujet ou la phrase كتبدا le verbe il est conjugué à l'impératif, au temps de l'impératif. Donc, c'est une phrase impérative. Donc, la phrase, c'est une phrase. C'est une phrase impérative. إذا دابا شحال ولاو عندنا ديال لي فراز. الحصة اللي فاتت الحصة السابقة تعرفنا على لا فراز انتروغاتيف ثم تعرفنا على لا فراز ديكلاراتيف. دابا غادي نضيفو لو تروازيام تيب هو لا فراز impérative اللي كتبدا بان فيرب كي conjugué au temps de l'impératif. Donc deuxièmement, réécris cette phrase en conjuguant le verbe aller à l'indicatif présent aller sur le site. إذن هاد لا فراز هادي اللي هي à l'impératif بغاونا يعني نرجعوا لو طون نتاعها ما يبقاش لامبيراتيف وإنما غنرجعوها le présent de l'indicatif. Qu'est-ce qu'on va dire? إذن في le présent لا بدا يكون عندنا le sujet. إذن شنو هو le sujet اللي كيمشي مع EZ? Bien sûr c'est vous. إذن غنقولوا vous allez sur ce site. Sur ce site. إذن علاش قالوا لينا هكا؟ باش نفرقوا بين لامبيراتيف et l'indicatif présent. كاين فرق بين le temps de l'impératif et le présent de l'indicatif. Donc هنا خصنا le sujet. شنو اللي كيبين ان هاد le verbe il est conjugué au présent de l'indicatif عنده le sujet نتاعو au début وشي مرات كيكون inversion c'est pas grave. Donc غنجيو la troisième question. Quel est le type de la phrase que tu as obtenu? إذا مني حولنا le verbe وصرفناه في le présent واش la phrase بقات impérative كما شفنا قبيله؟ Non, la phrase a changé de type. Donc la phrase a changé de type. يعني تبدل النوع نتاعها. Donc la phrase est devenue. Donc la phrase est devenue. Donc هنا إلا بغينا نديرو un point وهنا majuscule باش نحترمو الشروط نتاع. Donc la phrase est devenue. إذا تحولت en phrase déclarative لان ولاو عندها الخصائص نتاع لا ديكلاراسيون. دونك هنايا كتبدا بالماجيسكول وكتسالى بوين. دونك ولاو عندها الخصائص نتاع اون فراز déclarative. Donc excusez-moi, déclarative. Donc la quatrième question. Dans le texte une phrase exprime un sentiment. يعني واحد لا فراز كاينه في هذا النص اللي قريناه قبل لحظات كتعبر على لو سونتيمون على المشاعر والاحاسيس. يعني كتحس بان كاين شي احساس تمايا كاين واحد الشعور لاكيل. دونك لا فراز اللي كتعبر على هذا الشيء هي لا فراز كيل بيل انيسياتيف. اذا هاد لا فراز دونك لا فراز كي اكسبريم الجمله اللي كتعبر على شعور. لا فراز كي اكسبريم
le sentiment شكون هي quelle belle initiative يا لها من مبادرة وعندها كتسالى باش بالبوان ديكسكلاماسيون هنايا كتبدا إلا بغينا نديرو ماجيسكول بيان سور. دونك quel est le sentiment exprimé. دونك شكون هو هاد الشعور اللي كتعبر عليه هاد لافراز؟ واش مثلا لا جوا، واش مثلا لا تريستيس، واش لا بور مثلا الخوف. دونك كتعبر على واحد الشعور. دونك اون فا دير مثلا الشعور اللي كتعبر عليه لادميراسيون. دونك il exprime لا فراز، الضمير كيعود على لا فراز il exprime un sentiment d'admiration. Il exprime un sentiment d'admiration. يعني الإعجاب. كتعبر أيضا على لو سونتيمون ديال لا غيوسيت مثلا، يعني النجاح، لا غيوسيت إتسيتيرا. دونك لا ساتيسفاكسيون. دونك هنايا نمشيو لا كيسيون 6 بيان. هادي سني با لا كيسيون 5، هادي سي لا كيسيون. دابا لا كيسيون 4 فيها جوج ديال لي شوز. دونك غادي نمشيو دابا لعاد لا كيسيون 5. دونك par quel signe de ponctuation se termine cette phrase. إذا بأي علامة ترقيم كتنتهي هاد لا فراز. دونك cette phrase يعني اللي كنتكلموا عليها quelle belle initiative. دونك كنتكلموا على هاد لا فراز هادي باش كتسالى. دونك cette phrase se termine par un point اللي كنسميوه point d'exclamation. Un point d'exclamation. Donc la dernière question, quel est le type de cette phrase. إذن هنا غادي نتعرفوا على le quatrième type اللي هو c'est une phrase exclamative. C'est une phrase exclamative. إذن ها حنا ضفنا له quatrième type. كانت عندنا لا فراز ديكلاراتيف، لا فراز انتروغاتيف، دابا زدنا لا فراز امبيراتيف تعرفنا عليها وعرفنا كيفاش اننا نعرفوها في النص. ودابا عاوتاني تعرفنا على لا فراز اكسكلاماتيف اللي هي الجمله التعجبيه وكيفاش اننا نعرفوها في النص. كذلك انطلاقا من هاد لو بوين هذا ديكسكلاماسيون كنعرفوها، وكذلك كنحسوا واحد لو سونتيمون. اذا الخلاصه نتاع هذا الشيء هذا هو ان لا فراز impérative كتبدا بان فيرب كي كونجوغي au temps de l'impératif. il se termine مرة بان بوين مرة بان بوين ديكسكلاماسيون. بالنسبة للا فراز اكسكلاماتيف انها فيها تعجب وغالبا كتبدا بكال ولا كو سي بيان سي ولا كال ولا اتسيتيرا. دونك كيكون واحد لو سون ديال واحد لو سونتيمون تمايا اكسبريمي، ثم كتسالى بلو بوين ديكسكلاماسيون. فالهدف بطبيعة الحال من الحصة السابقة وهذه الحصة هو أننا نفرقوا بين هاد 4 فراز. دونك غنمشيو للكونستريكسيون ديال لا ريغل كومبليت بور كونستروير لا ريغل افيك لي زيليمون سويفون. إذن غادي نشوفوا لا ريغل وغنشوفوا شنو هما لي مول اللي غادي نملؤوا بهم هاد لي ترو. دونك اون فراز امبيراتيف بور اكسبريمي كوا. إذن إلا كانت لا فراز اكسكلاماتيف كتاكسبريمي واحد لو سونتيمون ديال لا كولير، ديال لا بور، ديال لادميراسيون، ديال لا ريوسيت اتسيتيرا. فلا فراز امبيراتيف كتعبر لينا على واحد لوردر، كيكون تما واحد الكونساي او لا واحد لوردر، اما نصيحه واما امر او بيان اون انترديكسيون. دونك 3 ديال الحوايج غالبا، ولا une recommandation. Donc un conseil
ان كونساي. دابا هنايا مثلا في لو تكست الي سور لو سيت كوبان، هنا سي ان كونساي، سي ان كونساي. يعني هاد صاحب النص كينصح الناس انهم يمشيو للموقع باش يشوفوا لي كوبان دو موند. هنايا اما كونساي اوردر، مثلا شي مرات فاش كتكون باغي تعطي واحد لوردر لولدك، مثلا لوردر فاش كنتكلموا على لوردر، شكون اللي كيعطي لوردر؟ مثلا استاذ التلميذ، اب لولدو، بوليسي لي بييتون اي لي فوا لي كوندكتور ايتترا. دونك هادو كيعطيو دي زوردر. وكاين الناس عاوتاني اللي عاوتاني كاين لانترديكسيون. لانترديكسيون هي المنع، يعني كنمنعوا بها شي حاجه ما دارش. il se termine par un point d'exclamation. إذن كتسالى إما point d'exclamation أو لا par un point. إذن علاش؟ لأن هنا باش ما نبقاوش مثلا لقيناها كتسالى بالبوان وغنقولوا لا أنا كنعرف بأنها كتسالى point d'exclamation. فدائما خصنا نفرقوا بين اللي كتسالى بالpoint d'exclamation ونشوفوا لو فيرب ونشوفوا المعنى ونشوفوا واش كاين اوردر ونشوفوا واش كاين كونساي انترديكسيون باش كنحسموا الاختيار ديالنا ديال لو تيب دو فراز. اكزامبل، مثلا نقدروا نعطيو ان اكزامبل. مثلا غنقولوا فيت attention en traversant la rue. إذن فاش تكون كتقطع الطريق دير اتونسيون. إذن هنا بغيت ندير بوان ديكسكلاماسيون نديرها، بغيت ندير بوان دانتيروغاسيون نديرها. بوان عفوا، إما ان بوان وإما اكسكلاماسيون. دونك دابا هنا تكلمنا على لو تيب دو فراز امبيراتيف. غادي نمشيو لا فراز. شكون هي لا فراز؟ est une phrase qui sert à exprimer émotion, joie, tristesse. Donc هذه سي لا فراز اكسكلاماتيف. اكسكلاماتيف الجملة التعجبية. هنايا دونك هنا إلا جينا لا فراز اكسكلاماتيف ها هي est une phrase qui sert à exprimer quoi? Un sentiment، يعني واحد الشعور داخلي، ou une émotion ou bien une colère, tristesse، إما كتلقى تشاؤم، تفاؤل etc. Il se termine par un point de quoi? Donc il se termine par un point d'exclamation. هذه ما كتسالاش بان بوان بحال لا فراز امبيراتيف. هذه سي اون ديفيرونس. اكزامبل، مثلا غنقولوا كيل بوطون، كيل بوطون. اذا لا يا له من جو جميل مثلا. اذا هنا كاين تعجب. دونك هذا الشيء غادي نمشيو بيان سور نطبقوه. بالنسبه لهاد البوان راه حنا عوضناها هنايا، بالنسبه للبوان عوضناها. دونك ها هي. دونك غادي ندوزو لا باج سويفونت. غادي نديرو جو مونطرين. دونك جو مونطرين. لا بروميير كيسيون، سوليني سولمون لي فراز امبيراتيف. دابا هنا كيبان التلميذ واش فاهم الفرق بين لي فراز. اذا لا فراز مادام قالوا لي خصك تسطر على لا فراز امبيراتيف، هنا خصني نستحضر لي زانديكاسيون، المؤشرات اللي كتخليني نعرف نختار. لا فراز امبيراتيف شنو قلنا؟ كتسالى بان بوان ولا بوان ديكسكلاماسيون، هذا الشرط الاول. ثم كتعبر على واحد لوردر ولا واحد النصيحه ولا واحد المنع ولا انترديكسيون، زائد انها كتبدا بان فيرب كي هي كونجوغي او طون دو لامبيراتيف. غادي ندوزو عليهم بسرعه نشوفوا. مثلا هذه كتبدا بان فيرب، اذا هذه احتمال انها تكون فراز امبيراتيف. هذه اتون كتبدا بفيرب، اذا احتمال مازال ما حسمنا، غير كنقولوا ايديفو. هذه تقدر تكون كذلك فراز امبيراتيف. هذه كتبدا بالسوجي، اذا هذه ما غنسطروش عليها. علاش؟ لان كتبدا بالسوجي. هذه واخا كتسالى بالبوان ديكسكلاماسيون، ولكن مون بير ني با كونطون دو موا، هذه سني با اون فراز امبيراتيف. غاردون كتبدا بان فيرب. اذا المؤشر الاول اللي كيخليني انني نختار لا فراز امبيراتيف هو انها كتبدا بالفيرب. دونك هادو اللي عندهم احتمال، ولكن مازال ما حسمنا.
ماشي صافي جيت لقيت لو فيرب غادي نسطر نو il faut faire très attention خصني ندقق. دونك غادي نشوفوا هذه كتسالى بان بوين، هذه بان بوين داك انتروغاسيون، اذا هذه تلغات، اذا هذه لغيناها وهذه لغيناها. هذه لغيناها لان كتسالى بان بوين دانتروغاسيون، سي اون فراز انتروغاتيف مالغري كيل سو il commence بهذا لو فيرب، وهذا لو فيرب راه غير انفيرسيون دو سوجي. ما خصناش نقولوا بان هذا، لان نقدروا نقلبوها ونقولوا اون ا لو دغوا، نرجعوا اون لقدام ونحيدوا السؤال وها هي رجعت اون فراز. اذا هنا هذه سني با اون فراز امبيراتيف. اذا بقاو لينا ا سي اي او. بالنسبه لا سي اون فراز écoute bien ce poème sur l'amitié. Donc هذه c'est une phrase impérative. Donc on va souligner علاش؟ لان فيها الخصائص والمميزات نتاع لا فراز. Le verbe il est conjugué à l'impératif, il se termine par un point. كنحسوا بان كاين واحد écoute، كاين واحد الامر ولا واحد النصيحه، واحد التوجيه. ثم هذه aidez-vous les uns les autres. aidez-vous هنا هذا سي لو فيرب، هذا ماشي انفيرسيون دو سوجي. لو كانت انفيرسيون دو سوجي غنلقاو كاستيون، ولكن هذه سني با اون انفيرسيون دو سوجي. هذا سي لو فيرب سيدي، se aider, c'est un verbe pronominal. وبالتالي il est conjugué au temps de l'impératif. Donc c'est une phrase impérative. هنا le verbe garder il est conjugué à la deuxième personne du ou la première personne du pluriel. Donc c'est le verbe garder. Gardons ses vêtements pour les donner à l'association. Donc هذه كذلك c'est une phrase impérative. غنمشيو لا دوزيام كيسيون. سوليني لي فراز اكسكلاماتيف. لي فراز اكسكلاماتيف اول حاجه غادي نشوفها لو بوين ديكسكلاماسيون. ما كاينش بوين ديكسكلاماسيون ما نهضرش على لامبيراتيف. بروميير دي شوز ما كانت بوين ولا بوين دانتيروغاسيون سني با اون فراز اكسكلاماتيف، وبالتالي هادو غادي يتلغاو اوتوماتيكمون. بقى لينا هادو. هنا كاين لو بوين ديكسكلاماسيون، كيبقى واش كاين عندنا دوك لي مو اللي كيعبروا على لو سونتيمون. دونك كاين مثلا هنا كوم، غالبا لا فراز ديكسكلاماسيون كتبدا بكوم، كتبدا بكيل. دونك لاحظتوا، دونك هادو سو سون دي فراز ديكسكلاماسيون. الا بغينا نزيدو نتاكدوا نشوفوا في لو سونس ديال لا فراز واش كاين واحد لو سونتيمون. كوم سيت انفون سيبانوي، اذا كاين واحد شويه ديال الاعجاب. اذا وبالتالي هذه سي اون فراز اكسكلاماتيف. Quelle belle ambiance dans cette maison. إذن كاينة l'ambiance في هاد الدار هادي. إذن هادي c'est une phrase، يعني كاين واحد الشعور في هاد الدار هادي. Quelle rencontre intéressante entre les enfants marocains et français. إذن كاين إعجاب، هاد الشخص هذا يتعجب بالالتقاء ديال الأطفال المغاربة مع الفرنسيين، وبالتالي خصنا ندرسوا جميع الاحتمالات باش ما نديروش الخطا. دونك غنمشيو لا تروازيام كيسيون. ترانسفورم سي فراز ديكلاراتيف اون فراز اكسكلاماتيف. اذا باش نرجعوا لي فراز اكسكلاماتيف عندنا خصنا نستعملوا كال يعني المشتقات نتاعها. ثم نقدروا نستعملوا كوم كما شفنا هنايا، كال كوم. وكيمكن نستعملو كو. دونك هادو ثلاثه ديال لي زوتي كون بو utiliser pour exprimer واحد لو سونتيمون. دونك cette enseignante est gentille avec nous. اذا نقدروا نقولوا مثلا que cette enseignante، que غادي نبداو غير que cette enseignante est gentille avec nous. وهنا اذا نورمالمون هنايا كو خصنا نبداو بكي ماجيسكول لان خصنا نحترموا الشروط نتاع لا فراز. وهنايا اون فا تيرميني افيك لو بوين ديكسكلاماسيون. اذا هنا خصنا ماجيسكول باش نحترموا الشروط نتاع لا فراز. اذا كو سيت انسينيونت اي جونتي، يا لها من استاذه يعني ظريفه معنا. سيت انفون اي كوراجو.
إذن غنقولوا مثلا quel courageux enfant. Quel courageux. Ah, donc quelle courageuse. إذن attention, c'est féminin. هنا حيت الشكل اللي بينا هذه c'est féminin, c'est euse. Quelle courageuse. Quelle courageuse enfant. إذن يا لها من طفلة ظريفة. يعني متفوقة مثلا. Ce pays est splendide. Un paysage. Ce paysage est splendide. Donc نقدروا نقولوا ce paysage est splendide. هكا نخليوها هكا بلا ما نستعملوا لا كال ولا كوم. ce paysage. donc ce paysage بلا ما نديروا حتى شي حاجه نزيدوا لها غير بوين دانتيروغاسيون وغادي نكونوا تعجبنا. ce paysage est splendide. دونك نديروا بوين ديكسكلاماسيون نبداو بماجيسكول وغادي نساليو بهاد بوين ديكسكلاماسيون. je suis satisfaite de votre travail. إذن هنا نقدروا نقولوا comme je suis satisfaite. Il y a plusieurs méthodes pour s'exclamer. Comme je suis satisfaite de votre travail. وغادي نساليو point d'exclamation. Donc دائما majuscule et point d'exclamation. Ce projet de classe est magnifique. إذن غادي نقولوا quel magnifique projet de classe. Voilà. Donc هذه هي l'exclamation. Donc غادي نمشيو je m'évalue. Transforme ces phrases déclaratives en phrases إذن هنا غادي نحولوا les phrases qui sont déclaratives en phrases impératives. إذن هنا خصنا نشوفوا شنو هو le verbe اللي مكونجوغي. هنا laisser, هنا devant, هنا il faut هو respecter, vous devez. هنا في الحقيقة nous devons montrer. هنا montrer هو اللي غادي نصرفو. devez aider. هنا aider. devons laisser. دونك غنستعملو laisser. دونك هاد لي فيرب هادو هما اللي غادي نصرفو في لامبيراتيف. ما غنصرفوش il faut et devez هنا واخا. دونك هادو هما لي فيرب وخصنا نصرفوهم هنا لا دوزيام بيرسون دو بلوريال، هنا لا بروميير بيرسون دو بلوريال، هنا غادي نرجعوه لا دوزيام بيرسون دو سينغوليي، هنا لا دوزيام بيرسون دو بلوريال، هنا لا بروميير بيرسون دو بلوريال. دونك qu'est-ce qu'on va dire pour la première phrase؟ غادي نقولوا laisser EZ la salle etc. ونديروا un point ou la point d'exclamation comme vous voulez. إذن بالنسبة لا deuxième phrase vous devez montrer un ordre dans le minibus. donc montre هنايا nous devons. إذن خصنا نهضروا مع روسنا غنقولوا montrons en ordre حتى la fin ونديروا point d'exclamation. il faut que tu respectes les voisins. إذن هنا غادي نقولوا respect وهنايا attention ما كايناش اس لأن لو طون دو لامبيراتيف راه ماشي هو لو بريزون باش نزيدو اس ديال لا تيرمينيزون ديال البريزون. respect il faut que tu respectes les voisins. donc on va dire respecte tes voisins. vous devez aider Gejmoula à faire ses devoirs. إذن vous devez. إذن هنا غنقولوا aider avec EZ Gejmoula à faire ses devoirs.
Donc, nous devons laisser ces places pour les enfants. Laissons ces places. On va dire soit point d'exclamation, ou bien une phrase, ou bien un point. Donc, la question suivante donne une phrase pour chaque type de phrase. Donc, d'abord, nous avons les types de phrases. La phrase déclarative, interrogative, exclamative, impérative. Donc, le type déclaratif, je respecte mes devoirs. Je respecte mes devoirs. وهنا خصني ننتهي بان بوان وهنا خصني نبدا بان ماجيسكول. interrogative مثلا quels sont les droits مثلا quels sont les droits d'enfants ou là des enfants. Donc des enfants point d'interrogation. Donc كتبدا majuscule ou كتسالى au point d'interrogation. Exclamation. Donc on va dire quelle magnifique journée. Donc كتبدا majuscule كتسالى un point d'exclamation. Impérative مثلا ramasser les déchets. Donc هنايا غادي تكون point d'exclamation وهنا le verbe ramasser qui est conjugué au temps de l'impératif. Voilà, c'est la fin de la séance concernant les types de phrases, les deux derniers types. وهكذا كنكونوا كملنا les 4 types de phrases dans l'unité numéro 2, mes apprentissages de français.